communiqué be communiqué kala mba kalanto o kana autrement erena la sebamanangana communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a suivi avec préoccupation les manifestations qui se déroulent dans le cercle de Bajangara visant le départ des troupes de la MINUSMA. Le gouvernement condamne fermement ces actes qui sont de nature à remettre en cause les efforts déployés par les autorités nationales et les partenaires internationaux pour le retour de la sécurité, de la stabilité et de la paix au Mali. Tout en rappelant que la MINUSMA est présente dans notre pays à la demande des autorités nationales. Et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le but d'assurer le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale, le gouvernement appelle les populations à la retenue et les invite à ne pas tomber dans le piège des ennemis de la paix. Le gouvernement exprime son soutien et sa totale solidarité au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, au personnel de la MINUSMA et à l'ensemble des pays contributeurs de troupes pour leur engagement pour la paix et la réconciliation. Bamako, le 3 janvier 2020. Le gouvernement, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Yaya Sangari. Oncle Maka forma ko discours peu. On me fait na fora dron discours la dron ko discours peu. Nous ko discours peu ko mateni ngoko. Foi teni ko fe. Donc ni communiquer nta ba ira ka fo. Harsa baraba de beka ke wasa manganka ba ni korofola na stabilité kana ni yoron majamana fa yin fe. Ko baraba de kara ko bara tiɲɛ baga ye jamanadenw yɛrɛ c'est-à-dire que minnu bɛ ka ntɔɲɔn sɔrɔ k'olu yɛrɛ de bɛ ka ntɔɲɔn lase u yɛrɛ ma tilatugun k'olu yɛrɛ de bɛ k'u bolo di juguw ma jugu ni ye jɔn de ye bon jugu mɔgɔ jugu de fɔ yan sisan k'olu olu ye jugu de o tuma sa ko tuma ko ka Macron jaabi ko Macron dɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ tiɲɛ don aw de ye wele ka na i ye min fɔ OTAN na i ye min fɔ dɛ tiɲɛ b'i bolo Macron anw yɛrɛ de y'a fɔ k'i kana wa Macron to yan an b'i fo an b'i kɔ an bɛ an sɔnni ye communiqué in b'o de yira communiqué hari nɔgɔ t'a la i ye nin sɛbɛn vraiment o diinɛ ni ŋaniya de ye donc ayiwa maliyɛnw k'a lajɛ nka ɲininkali dɔ bɛ yen nin communiqué fana kun ka dɛ docteur mɔgɔ t'a dɔ fana n'a y'a sɔrɔ ko nin de dira fɔlɔ Élysée mɔgɔw ka a formulation labɛn fɔlɔ k'a d'u ma fana ka d'a kan jɔnkunda fana delila ka nin ɲɔgɔnna fɔ k'a sɛbɛnna ko k'a da ale ma de n t'a dɔn n'a sɔrɔ nin fana bɔra Élysée la a tubabukan kɔni ka kɛnɛ a tubabukan ka kɛnɛ tubabukan don fana mais comme u fana kalannen don u ye latin grec bɛɛ kɛ yen bon mais latin grec tɛ nin ɲɛnabɔ nin kɔni ye min ye dɔrɔn nin ye politique tubabukan de ye politique tubabukan sɛbɛnnen ni nin kun sɛbɛnna Élysée mɔgɔ dɔ fɛ k'a bila ka na a tɛ bala ne la parce que u ka kumakan bɛɛ ye kelen bon mais min kɔni i ka kuma kɔni ye min ye bon jɔnkunda fana y'a kɛ o olu fana mais a m'a fɔ a y'a fɔ mɔgɔw préféré i ma deli ka ne ma jɔnkunda kumakan mɛn publiquement ka fɔ maliyɛnw a ye yafa n ma ne yɛrɛ de y'a fɔ k'u kana nka mugulan de y'a bɔ n t'a la a fana kan ka conférence de presse dɔ kɛ walasa ni maliyɛnw b'a fɛ ka n'a bɛ danaya ɲini jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka sɔn a ye ka fɔ donc a tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛ sinon nka a ye welekan min bila ka a ɲɛsin 10 janvier ma ni o ye juma natɔ in ye an bɛ se k'a fɔ ko a lamaga barika bɛɛ ka bonya ka d'a kan kunnafoniw na an y'a sɔrɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ ko faransi k'a kɔnɔna fililen don ayiwa k'a ja sirannen don ko siranɲɛ bɛ a la kosɛbɛ ka da o de kan kabini kalo in tile fila n'o ye sankura kalo filanan ye binawulen kalo tile fila
DGSP mɔgɔ dɔw kana se barikani mɔgɔw ma ko olu nana walasa ka dɛmɛ ta k'a lase France jamana lasigidenso min bɛ an fɛ yan u ka lakana ko nin ko tɔw la ko ka d'a kan nin ko bɛ taa ka taa bange fɛn min na k'u t'a dɔn kelen filanan ye min ye ko activiste africain fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ nin jo sereyaw lafasali ko fɔ golofina o gun kan ko France bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ olu si kana na se k'u sen su France tuguni n'u fɛn fɛn ye u niyɔrɔ ta 10 janvier in kɔnɔna na ayiwa hakili la fɛnɛ kunnafonidilaw ka gwara dɔ bɛ sɔgɔmada in na i tɛ dɔn ni ɲɛfɔ an ɲɛna lamɛnw wuli cogo kan ayiwa aw mɔgɔ 9 fɛnɛ bɛ yen bolokɔni ɲɛsinnen don leader politique mɔgɔ 9 n t'a dɔn ni e b'a la organisateur mɔgɔ 16 ko k'olu suivi ko ka janto kɛ olu la 16 organisateurs 9 leaders politiques ko ka olu ka kɛwalew n'u ka kuma kɛtaw u bɛ lamɛn fɛn fɛn kɛ yanni 10 janvier cɛ fo kana se 10 janvier don ma ko ka janto fana kɛ u la i bɛ mun fɔ an ɲɛna nin kan. Ne ka téléphone kɔni chargé don maro ni tɔw b'u ka disi la mais ne delen non t'a la parce que ne y'a fɔ ko ni France de bɛ mɔgɔ kɛ Mali président ye ala kana président nɔgɔya diɲɛ fara lahara kan France ni France de bɛ ne kɛ Mali président ye ko maliyɛnw tɛ fewu fewu ala kana kɛ Mali président ye fo ka taa diɲɛ wuli ni France jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ se ka ne kɛ n ka jamana président ala kana k'a ye ne ye kalo san 3 kɛ n ye san 3 kɛ visa tigɛlen don ne la. Nyaro ma mɔgɔ kumakan mɛn dɛ mais an ye mɔgɔ min kumakan mɛn Isaac Sidibe n'o ye ko ye assemblée président ye a tɛ fɛn dɔn a t'a bolo kɔ n'a ɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de fana sigilen bɛ assemblée kɔnɔ o ko France k'a ka di mɔgɔ min ye k'a b'a ka visa d'o ma o ɲɔgɔn bolokɔnɔmɔgɔya tɛ ka o don n'a kama maliyɛnw kun kan ka bɔ k'a fɔ ko Isaac ka bɔ an ka assemblée kɔnɔ mais komi an hakili ma mɔ politique sira kan ka s'o yɔrɔ la nka politique mɔgɔ si ma bɔ ka ne dɛmɛ o kuma la koyi ne yɛrɛ de wulila k'a fɔ na n ko e kɔni ye bolokɔnɔmɔgɔ de ye n y'a fɔ assemblée kɔnɔ n ko ni i yɛrɛ ka sɛbɛn dilannen i m'a wajibi France ma France bɛ convention internationale de signé an ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni France e sera k'a to France t'a la ko min ka d'o ye k'o k'o kɛ ɔ min ka di Isaac Sidibe min ka di France a bɛ k'o de kɛ o donc ni bolokɔnɔmɔgɔ sugu ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye cogo jumɛn na k'u bɛ yɛrɛ woro fɔ mɔgɔ ɲɛna k'u bɛ a bɛ f'i ma ko dignité k'u bɛ danbe k'u bɛ danbe ko kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna o kuma tɛ yen. Donc n'i y'a mɛn min fana bɛ senna fana ko u y'a fɔ ko ka sɔrɔsiw bila ka na u ka ambassade protéger kosɛbɛ komi activiste dɔw b'a la k'a fɔ ko bon k'an bɛ taa ko ambassadeur de France ka koso n'a ka kasaw fara ɲɔgɔn kan a ka taa ka bɔ an ka jamana kan mais nin sera nin bɛɛ la wa e ko k'i ka nafa tɛ Mali kɔnɔ k'e bɛ Mali de dɛmɛ la mais ni maliyɛn ko yɔrɔ bila mais n'i dusu b'i kɔnɔ ko i tɛ ko wɛrɛ kunna i t'i ka minɛnw cɛ n'i ko ni i ko k'i tɛ taa wa wura ko fana ko k'a ɲini fanga fɛ ko fanga ka interdit ko mɔgɔ si sen kana na se hali kɛnɛ yɛrɛ kana na zan ko k'a fɔ ko i bɛ se ambassade yɛrɛ ko kana se burusiraba yɛrɛ da la ayi kɛnɛ min filɛ nin ye tan kɛnɛ min bɛ taa u ka yɔrɔ fanfɛla la bon donc o tɛ yen sisan ka fɔ Mali faamaw ɲɛna o tɛ k'olu su sa k'u bila u ka jamanadenw na bon u y'u k'u su k'u bila u ka jamanadenw na ayiwa ni sarakadenw don u b'u ɲɛsin u ka jamanadenw ma alajɛ fanga bɛ yen ɔ u y'u ɲɛsin activiste 9 min politique mɔgɔw 9 min ma kamara kana se ka lafiya ne tɔgɔ b'a la bon visa bɛ n bolo ka taa France n ka passeport dalen bɛ américain fɛ yen n'i y'a kunɲɔgɔn 3 ye olu ma visa di fɔlɔ kunɲɔgɔn 3 tɔw ta bɛ ɲɛnabɔ kunɲɔgɔn 1 kɔnɔna na a ka ca ni kunɲɔgɔn 3 ye kalo bɛɲɛtɔ a bɛ kalo 1 bɔ mais n ka passeport delila ka kalo 2 ni tila kɛ américain ka ambassade la u tilala ka taa lasegiso la u tilala ka taa k'a di an ma fɛn k'a kɔnɔ français ye n bali ka taa France mais visa kɔni bɛ n bolo ka taa France fo septembre 2020 donc ni nin tɛmɛna tɛna lajɛ k'a fɔ n bɛ taa n'u ne fana b'a la mɔgɔ maliyɛnw tɛna bɔ a kalama ko ne fana bɛ liste kan u tɛna na segin bon donc maintenant min kɔni don n bɛ n ka jamana fɛ o man kan ka kɛ kɛlɛ ye mɔgɔ bolo dɛ an ma fɔ an tɛ France fɛ dɛ an ko an bɛ Mali fɛ an bɛ France fɛ mais an tɛ France ka politique fɛ an ka jamana kɔnɔ France ka fanga an t'a fɛ France ka denw yɛrɛ dɔw fulila k'u tɛ fanga in fɛ don o don su fara tile kan Macron bɛ minɛ ka buruja France fɛ gilets jaunes b'o la olu dɔrɔn tɛ voilà donc olu ye kɛlɛ wuli gilets jaunes wulila kama ka kɔn gilets jaunes ɲɛ Mélenchon bɛ yen Mélenchon n'a ka jamakulu bɛ yen parti communiste n'a ka jamakulu bɛ yen parti pôle de refondation communiste n'a ka jamakulu bɛ yen bon syndicats bɛ yen ninnu bɛ wulilen don France Macron k'u tɛ Macron ka politique fɛ dɔw yɛrɛ wulila ka marche kɛ a y'u ye vidéo la ko Macron bɛ politique min na farafin jamana kan k'a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ farafin jamana kan n'a bɛ farafin jamanaw dɛmɛ
akato anga kuma nyonya sigi nyonya ango sabati ani nyonche ngo de fora Macron yana donc ola est-ce que o ya on kele ni o te français wala ya Mélenchon nyo fo ari Marine Le Pen minante kungel na kelena ale ko kuka dugu ko ka so cheka bo jamana anga jamana kuka anga jamana do na sika anga jamana ko o te bashio mais ayanga fin soro fana anga soro min babula yo fana dama donc vraiment ni ngoni c'est très clair ibeka de na sukantili ke ni ra dama kama ale kanga fo kateta bo ma ya fo ka beta abeta hardi ye kaba no fini ke ka ba be mene ibe ka be avion soro min be kana kaba no chechi min be intempéru chechi parce que a dengete Macron tumunde a bemba ke ya woli abeta bemba ke ka woli la me salifu yo kuma fo ka ban nte do balma nunga kuma la nte do nyonche balma ya la mais salifu ko yo kuma fo ka ban mais mena min fo Algérie mon bo deundu yaro yo kobe ke ka Mali ni Algérie kari nyona kobe Algérie ba jona est ce que skelen darajima yere ki taketa ke voloban Algérie on rebel do mena kana di muru ke tamo ya do ko e chede yo ne ayo ube ko reke e ka frontière la c'est que e desradi mom go isigi nyon na desraka dula ibi janto ibe adunga dube ke se ka sababu ke itachi ibe kobe ke itlo ka to akadu kono inye ka to akadu kono ka kibare la mo iyere kese ki jija aka kololo na manya ka kololo ko adisa ka dese ba ko aka kololo kana se e ka jamana kono donc Algérie on wula kuma be ka fo 600 atek dugo ko kuma rate ko avion flameni France ko nyon dashi ko Algérie on de dashi kubi yaro do kunya ko Mali sura su de dashi kubi bon 600 Algérie on avec abo Algérie journaux kono anyete démenti officiel là parce que Algérie ni nusu kara o ba fo ka fo ni ngalondo ba fo singa fo ngai ngalonda ngalonte ulu ka trofe ne o makuma c'est que ko do be inde bon Irak no mi da golon tira ko flengolon ci Irak parlement wula ko coalition min bale ka jamana kan ku ka bo jamana kono Irak on wula parlement wula o ka député blon wula ka fara jamana donc ko ka coalition ka bu ka jamana kan ku te coalition ka kolatu coalition de kera sababu ka Saddam Hussein fara ka kila kana France do sigi jamana kono en Centrafricain au lieu France bolo bo kana minke no ya mando ka kola no France de kungele me ka chrétien ni islamo ko lu kari nyona dron ako jugu madon au lieu jugu do minke ni chewbaw sorola parce que jugu do ni te fenga yo maintenant ni gouvernement de kera chebawi nu kera chebawi kera musukunyi no lu jo la ni jamana do me baraka nyon fe autrement France be do ba ka kola maintenant ko ni France ko chu ako chucha auta jugura ni France tay bo autrement obna ke mo sugaj me an bolo an ga wala ni sugaj me ni nyeju sugaj me mais an ba wala ni France jonya de ke bo no ye sona jonya ma an ma son jonya ma hein gama yana no kuyi an ma je sona e an be kelen an bo de fo kelen an bo de fo usuna banai donc ola obesra minka donc ne ka jatela ibeka ayaka sraira nga harsa muruni be harsa madala folo ka fokate ateseka ko harsa madala folo harsa madala folo parce que mogo tsaka ke ki e mogo dusubaye ki be dusuyira ki bi funut mabe ki bi yere ke femba do e mogo bulu mogo ki I femba ya mene yere ke klatun kana yere labla idusu ka boma dusu ka boma autrement amena la jeni dusu tobe ala ni dusu totala donc vraiment kuma labana algérien olu wulila ka fo kata coalition moko ko kata algérien wulila ka fo ko lu majani algérie ra ko ni malite ko mali monnaie ba de dolula notre france ka avion te se ka pan olu ka sangolo kuna nga mali gela min kera fo kona gushira minke olu wajibira sisan ka France yamaria aka paulo ka tukulo kuna rote mali on yi olu ka yere ma horan yoro do buruja algérie on fo wati konna autrement da yere ga mo jamana du yere ga mo ka boko sobe 10 janvier du yere ga mo boko sobe 10 janvier fanga ka yere ga mo ka yere ka fo ale malien de ka yere ka fo bu bosoni sunyata mi no ka kora be fo dongo do ibi lombo lamba ona tola la amakel donade amasro donade adona koblen de kono min ka bleni bitay
sisan ta ye o tuma n'i tɛ se o la n'i tɛ se ka i bɛnba ladegi ka n'i lonbulanba a ka fasada yɔrɔ la n'i tɛ se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ ka n'i lonbulanba sabu i bɛ k'a kɔn de a ye min kɛlɛ k'a ni to min na k'a ni bila min na e bɛ k'o de kɛlɛ bi o tuma dans ce condition la Traoré si min bɛ gouvernement na Keita si minnu bɛ gouvernement na a siya bɛɛ parce que Mali jugu tɛ yen si tɛ yen ko min ma ni cɛfarinso tɛ n'a ma cɛfarinya kɛ kunun jɔn bi jɔn o ye kunun cɛfarin donc o la ni mɔgɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛ cɛfarinw ye o tuma mɛ an ka a yira walew la sabu ni mɔgɔ si fagali da kan ti kan donc o de kama janvier kalo tile 10 maliyɛnw fana ka yira k'a fɔ k'olu ni fanga tɛ kelen ye k'olu tɛ sɔn jɔnya ma k'olu bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fɔ bugɔli t'a la nɛni t'a la yɔrɔ tiɲɛ t'a la ka bɔ ko kɔnɔ kulu ka bɔ i komi iraniyɛnw bɔra cogo min na ka t'u ka général bilasira voilà u bɔra cogo min na ka t'u ka général bilasira o ka bilennanw t'an ye dɛ o ka bilennanw t'an ye dɛ parce que olu ni jamana bɛ ɲɔgɔn na o jamana bɛ Mali mɔɲɔmɔɲɔ sɔɔni yɔrɔnin kelen américain nka mais ni jamanadenw dusu minɛ hari américain tɛ s'an na an y'a ye Vietnam u dɛsɛra Vietnam na Vietnam ye baara min siri américain na ala de b'a dɔn fo ka américain f'u bolila ka taa fan bɛɛ fɛ ko walasa ka cessez-le-feu signer o ni fɛngɛ cɛ ka d'a kan n'i bɛ kɛlɛ la i kelen tɛ o Vietnam dugu yɛrɛ kɔnɔ américain dugu yɛrɛ kɔnɔ américain dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ wulila k'u cɛsiri k'a fɔ ko k'a ko dabila hali sisan mɔgɔw wulila Amérique o tuma n'i wulila kɛlɛ la hɔrɔnya kɛlɛ danbe kɛlɛ i ka dɔn k'i kelen tɛ ka dugu kɔnɔ i kelen tɛ hali mɔgɔ min bɛ ka i ka hɔrɔnya n'i ka danbe don bɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'i kɔ o dugu fana la